कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 14 फरवरी को डबल नमूनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज कबल ही डिस्चार्ज किया गया था। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। उन्होंने गुज़श्ता रोज ईस्टर की तकरीब में अपने आखिरी पैगाम में भी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और भूखों तक खुराक पहुंचाने की अपील की थी। उन्होंने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थीं। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266वें पोप मुंतखब हुए थे। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। 7 अक्टूबर 2023 को गजा पर इसराइली हमलों पर भरपूर मौक़िफ़ लिया। इसराइल के मज़ालिम को दहशतगर्दी और नस्ल कुशी करार दिया और कहा कि इन मज़ालिम की बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गजा के फ़लस्तीनियों का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख का इजहार। गजा में अमन की हिमायत पर पोप फ्रांसिस को खिराज अक़ीदत पेश किया। पोप के इंतकाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इजहार ताज़ियत। ईरान और मिस्र समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आज जहानी पोप की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस का तर्ज़ अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह रहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पोप के इंतकाल पर क्रिश्चियन कम्युनिटी से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी दुनिया भर के मसीहियों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE की पाकिस्तान के लिए हिमायत को सराहा। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म का ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के आज़्म का यादा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने UAE में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़्म का इजहार। इससे पहले शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने इसहाक डार से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समुंदर पार पाकिस्तानियों के उमूर पर खुसूसी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में समुंदर पार पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत ने समुंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमात के एतराफ़ में बड़ा पैकेज दिया है। बैरून ममालिक मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड दिया जाएगा। स्टेट बैंक के जरिए सबसे ज्यादा सरमाया भिजवाने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फराहम किए जाएंगे। PTI और हमारे दरमियान गुज़श्ता 10-12 साल इंतहाई सख्त और शदीद इख्तलाफ के रहे हैं। हमारा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। हमारा इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। हमारा इख्तलाफ जमात इस्लामी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। बैठे हुए एक दोस्तों के तरह पर नेशनल पार्टी के साथ भी है, कौम परस्तों के साथ भी है लेकिन दुश्मनियाँ नहीं है किसी के साथ। हम सब एक दूसरे के साथ मिल बैठने की पोजीशन में हैं और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएँ कि जहाँ हम आपस में बैठ कर बातचीत कर सकें। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि PTI के साथ ताल्लुकात को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। इंतहा पसंद सियासत के कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तिलाफ है, दुश्मनी नहीं। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं। इस पर मौलाना फजल रहमान बोले, हमारे इलेक्शन से मुतालिक ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिस पर इत्तफाक न हो सके। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद किया था। मौलाना फजल रहमान बोले, कभी 26वीं तरमीम को आइडियल नहीं कहा। जमात इस्लामी की फ़लस्तीन पर JUI के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करेंगी।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप की वजह से नवाज शरीफ का क़याम बढ़ाया गया। नून लीग की बरतानिया क़यादत नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख्वाह है। नवाज शरीफ 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पानी के मसले पर मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है, इसी तरह हल किया जाएगा। तमाम मामलात को फ़ाहम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा रहा है। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और मुशावरत के अमल को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक कर दी गई। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसेक के इजाफे के बाद 45,000 क्यूसेक कर दी गई। बलोचिस्तान को पानी की फराहमी 500 क्यूसेक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक है। पानी की फराहमी में इजाफे के बाद खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया है। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का कहना है कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलोचिस्तान में बनेगी। मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने के बाइस तनाज़े का शिकार हुआ, अब खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। विफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का पानी के मसले पर सियासत न करने का मशवरा। कहा, जज्बात भड़काने की सियासत से वाटर सिक्योरिटी पर मुश्किलात होंगी। नुकसान किसी एक सूबे का नहीं, सबका होगा। सूबाई मुनाफरत फैलाने की बजाय मामले को माहिरीन के सुपुर्द करना चाहिए। रोड खोल देंगे ताकि हमारे जो गाड़ियां लोड खड़ी हैं और खाली करें ताकि हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचाए। ये गाय भैंस जो जा रहे हैं, जानवर जा रहे हैं, इन चीज को आप अंदाजा लगाएं। 4था दिन 5वां दिन है, ये जो रोड बंद है। सर हम लोग हफ्ते को निकले हैं वहाँ से, 6 घंटे में यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद उस दिन के खड़े हुए और अब तक जो है ना हमारे जानवर भूखे प्यासे। उस दिन जिसामत क्या थी और अब जिसामत देखे ये मरने के करीब है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। खैरपुर में बबलू बाईपास पर बुखला का धरना 4थे रोज भी जारी। बुखला का नहरों को खत्म करने की नोटिफिकेशन तक बबलू पर धरना जारी रखने का ऐलान। सिंध भर की बार काउंसिल्स में हड़ताल। कराची, कश्मोर, डेरा मोड़ और खमू शहीद में धरने शुरू करने का भी ऐलान। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर बुखला के धरने का दूसरा रोज। धरने में कौम परस्त, JUIFA और PTI के कारकुन भी शरीक। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। मवेशियों से लदे ट्रक भी फंस गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सड़कें बंद होने के बायस कराची से मुल्क भर के लिए माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। कराची में MA जिन्ना रोड पर सिटी कोर्ट के बुखला का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध बार काउंसिल का एहतजाजन। सूबे भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों को बॉयकॉट का ऐलान। जैकबाबाद और कंदकोट में भी बुखला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा है कि 67,000 आज़मीन का हज कोटा बहाल कराने की कोशिश की। सऊदी हुकूमत ने 10,000 आज़मीन की इजाज़त दी। सऊदी हुकूमत ने दीगर ममालिक के रह जाने वालों को मौका दिया तो पाकिस्तानियों को भी मौका मिलेगा। पाकिस्तानी आज़मीन का जो पैसा सऊदी अरब मुंतकिल हुआ है वो ज़रूर वापस मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सालाना हज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक 67,000 आज़मीन ने हज के लिए कोई रास्ता नहीं निकल सका। वज़ारत या हज ऑपरेटर्स जिसकी भी गलती है उसे सजा दी जाए। सऊदी हुकूमत ने रह जाने वाले आज़मीन के पैसे जिस वक्त चाहें वापस देने की इजाज़त दी है। वज़ीर आज़म का मौजूदा माली साल में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13.5 अरब से ज्यादा हो गई हैं, जो कि बुलंद तरीन सतह है। ये इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मसर है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। मुल्क की बरामदात में मुस्तकिल इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारिक का कहना है कि 26वीं तरमीम के बाद फिलहाल किसी नई तरमीम की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कल कोई ज़रूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है।
اس کے لیے اتحادی جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی۔ ایک سوال کے جواب میں اعظم نذیر طاہر نے کہا کہ جو مقدمات قانون کے مطابق قائم ہوئے ہیں ان کے قانونی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی فوجی تنصیبات پر حملہ کرے گا تو اسے پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ملاقات، سیاسی اور تنظیمی امور پر گفتگو۔ ملاقات میں وقار مہدی اور راجد سامرا بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری سے شازیہ مری اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی بھی ملاقات۔ عوام دوست بیانیے کے فروغ کی حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو سے میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ کی ملاقات، بلاول کی میئر سکھر کو عوام سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ کہا سکھر میں پینے کے پانی کی فراہمی اور نکاسی آب منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سینیٹر تاج حیدر کے گھر آمد، تاج حیدر کے انتقال پر ان کی اہلیہ ناہید وسیع سے تعزیت کی۔ کہا تاج حیدر کی ادبی، سماجی اور علمی خدمات ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت، پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ معاونت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں 25 ارب روپے کی ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکج کی منظوری۔ 5 ایکڑ پر گندم کے کاشتکاروں کو 25,000 روپے ملیں گے۔ الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ ریسیٹ پالیسی بھی منظور۔ اجلاس کو کاشتکاروں کو اب تک دی گئی سبسڈی اور سہولیات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگاتے ایوان میں داخل ہو گئے۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائز کے سامنے بانی پی ٹی آئی کی تصاویر اٹھا کر نعرے لگائے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی اپوزیشن ارکان کو سیٹوں پر بیٹھنے کی ہدایت۔ پوپ فرانسس کے انتقال پر پنجاب اسمبلی میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ افسران کی تنخواہیں براہ راست ان کی کارکردگی سے منسلک ہوں گی۔ وزیر اعظم نے سرکاری افسران کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے نیا نظام منظور کر لیا۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق اس نظام کا پہلا تجربہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کسٹمز اور ان لینڈ ریونیو سروس کے افسران پر کیا گیا، جو کامیاب رہا۔ اس کامیابی کے بعد نظام کو ملک کی تمام سینٹرل سپیریئر سروسز میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ افسران کو اے سے ای تک 5 درجوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بہترین کارکردگی والے اے کیٹیگری افسران کو 4 گنا اضافی تنخواہ ملے گی۔ سب سے کم کارکردگی ای کیٹیگری والوں کی ہوگی، جنہیں کوئی اضافی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ ہر 6 ماہ بعد ٹیمپر پروف طریقے سے افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس طریقہ کار میں کسی بھی افسر کے 45 ساتھی افسران کی گمنام طور پر رائے شامل کی جائے گی اور تکنیکی ٹیم کام کا معیار جانچے گی۔ سندھ کے بیشتر اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں شدید گرمی، سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مٹھی، بہاول نگر، شہید بے نظیر آباد میں 42، کراچی، قصور اور لسبیلا میں 41، سکھر، ٹھٹہ، ساہیوال میں 40، لاہور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ جانے کی ہدایت۔ شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ علیمہ خانم اور بشرا بی بی کا پارٹی کے سیاسی امور سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی کی فیملی ممبر خواتین پر شیر افضل مروت کی تنقید ناجائز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو میں عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کسی ڈیل یا ڈھیل پر یقین نہیں کرتے۔ کسی ڈیل پر بات نہیں ہو رہی۔ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں جنگل کا قانون ہے۔ پولیس اور جیل حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ کا حکم نہیں مانتے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طالبہ نجی ہاسٹل میں فائرنگ کے بعد قتل، واقعہ چوری کا ہے یا ٹارگٹ کلنگ یا پھر ذاتی اناٹ کا نتیجہ؟ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ قاتل کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی ویڈیو بھی نادرا کو بھجوا دی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم خاردار تارے کاٹ کر نجی ہاسٹل میں داخل ہوا، 1.5 گھنٹے لان میں چھپا رہا۔ مقتولہ ٹہلنے نکلی تو اجنبی شخص کو دیکھ کر شور مچایا، کمرے میں بھاگی۔ کمرے میں 3 اور طالبات بھی موجود تھیں۔ قاتل نے سب کو خاموش رہنے کا کہا۔ مقتولہ کے خاموش نہ ہونے پر اسے گولی مار دی۔ راولپنڈی میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والی 7 سال کی بچی کی لاش مل گئی۔ بچی گھر کے قریب کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق فیملی کے ساتھ مل کر بچی کی تلاش شروع کی تو بچی کی لاش زیر تعمیر گھر سے ملی۔ بچی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔
मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, कांस्टेबल जख्मी। हलाक दहशतगर्द से असलहा बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम कर्फ्यू के बायस कल तक मौखर। इंसदाद पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। अफसरान को हिदायत की कि यकीनी बनाएं कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कराची के हर जिले से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। पिछली इंसदाद पोलियो मुहिम में 44,000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। इनमें 34,000 वालिदैन कराची के थे। अक्सरियत जिला ईस्ट की थी। इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी वालिदैन को कायल किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। शायर मशरक डॉक्टर अलामा इकबाल का यौम वफात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। कहा अलामा इकबाल के अफ़कार अमली ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी अलामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का अलामा इकबाल को ख़िराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि अलामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही कौमों को रूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। पंजाब पुलिस और CTD का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब उस्मान अंदर की खवारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मियांवाली पुलिस को शाबाश। कहा पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। लाहौर के मॉल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने महकमा सेहत के मुलाजमीन का धरना 16वें रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने अस्पतालों की OPDs में आज दूसरे रोज भी काम बंद रखा। दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान। कराची के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टरों पर तशद्दुद के वाक़िफ़ में बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा मुलविस निकले। 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में तलबा को इदारे से निकालने की सिफारिश। डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को C क्लास करने के लिए मुतालिका फोरम से रुजू की हिदायत। अस्पताल हुकाम के मुताबिक डॉक्टरों पर तशद्दुद करने वाले बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा अपने मरीज को तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए लेकर आए थे। तलबा ने इलाज न करने का इल्ज़ाम लगाकर डॉक्टरों पर तशद्दुद किया। महकमा आबपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची कैनाल को बहाल कर दिया। कैनाल से डेरा बुगटी की 50,000 एकड़ ज़रई आराज़ी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आबपाशी ने कहा कि बलूचिस्तान भर में भल सफाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने किसानों के एहतजाज पर तड़का लगाया, तंतु तेज और तल्ख जुबान इस्तेमाल की। पंजाब हुकूमत ने अगर गंदम नहीं खरीदी तो किसान को लावारिस भी नहीं छोड़ा। वज़ीर आला ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत समेत अफजाल सैयद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अस्मा बुखारी का सियासी कद इतना नहीं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद कर सकें। सिंध वो पहला सूबा है जिसे गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर की। पंजाब कंफ्यूजन का शिकार था। पंजाब का किसान अभी भी कतारों में खड़ा बारकोड और पर्ची लिए धूप में परेशान खड़ा है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है वफाकी हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। अगर हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा कि सिंध ने कैनाल्स के मामले पर सबको पीछे लगाकर गंदम के मसले को छुपा दिया।
کیا سندھ اور خیبر پختونخوا میں کسان نہیں؟ پاکستان روانڈا کی مصنوعات کے لیے پرکشش منڈی ہے. پاکستان روانڈا کی ترقی کرتی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روانڈا کے وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس. مہمان وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی کاروباری شخصیات روانڈا میں بزنس کریں. روانڈا کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں کرکٹ کے فینس موجود ہیں. پاکستان ہمیں کرکٹ میں مہارت سکھائے گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی دورہ عراق میں گورنر کربلا سے ملاقات. گورنر سندھ نے زائرین کی سہولت کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا. تجارتی وفد کے ہمراہ کراچی کے دورے کی دعوت. گورنر کربلا نے بتایا کہ ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ پاکستانی زائرین کربلا آتے ہیں. گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے پنجاب میں کسی غریب آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. جڑاوالا میں ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے جاں بحق ہونے والے 12 افراد کے ورثاء سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کاشتکاروں کی لڑائی بڑے ایوانوں میں لڑے گی. کاشتکاروں کو گندم کی پوری قیمت نہیں دی جاتی جو بہت ظلم ہے. وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر طارق کا پوپ فرانسس کے انتقال پر اظہار افسوس. کہا پوپ فرانسس نے دنیا میں امن اور برداشت کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ پوپ فرانسس کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ پوپ فرانسس بین المذاہب ہم آہنگی کے علم بردار تھے. سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پوپ فرانسس امن اور محبت کا پیغام دینے والے رہنما تھے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے اتفاق کیا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے نام پر کسی انٹرنیشنل فوڈ چین پر حملے کرنا اور تشدد کو ہوا دینا غلط ہے. ایسے کرنے سے ہمارے اپنے ملک کا نقصان ہوتا ہے. اسرائیلی فوج کی غزہ کے بے گھر فلسطینیوں پر بمباری. صبح سے اب تک مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں حماس کے گھات لگا کر اسرائیلی فوج پر حملے. ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی. فلسطینی ہلال احمر نے گزشتہ ماہ 15 امدادی ارکان پر حملے سے متعلق اسرائیلی تحقیقاتی رپورٹ مسترد کر دی. اقوام متحدہ سے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. امریکہ کے یمن پر حملے جاری. گزشتہ رات دارالحکومت صنعا کے بازار پر بمباری، 12 افراد شہید. حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کا 2 امریکی اہداف پر جوابی حملوں کا دعویٰ. پہلے خبر ملی یا اتفاق تھا؟ ٹرمپ ٹیرف سے پہلے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ سمیت 10 ارب پتی امریکی شیئرز کی خرید و فروخت سے اربوں ڈالرز کما گئے. امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق مارک زکربرگ نے سب سے زیادہ میٹا کے 73 کروڑ ڈالر مالیت کے شیئرز فروخت کیے. حصص ایسے وقت بیچے جب ایک شیئر کی قیمت $600 سے اوپر تھی. اوریکل کی سی ای او سیفرا کیٹس نے 70 کروڑ ڈالر، جبکہ جے پی مورگن کے سی ای او جیمی ڈائمنڈ نے مہنگے داموں شیئرز فروخت کر کے 23 کروڑ ڈالر بنائے. 10 امریکیوں کی جانب سے بیچے گئے شیئرز کی مجموعی مالیت 3.8 ارب ڈالر تھی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس 4 روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئے. بھارتی نژاد اہلیہ اوشا وینس بھی اور بچے بھی ساتھ. جے ڈی وینس کی نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم مودی سے ملاقات. بھارتی میڈیا کے مطابق ملاقات میں امریکی ٹیرف پر بھارت کے خدشات دور کرنے، دو طرفہ تجارتی معاہدے اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی. ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 میں کراچی کنگز کے خلاف پشاور زلمے کے بیٹرز ابتدا سے ہی پریشان. سائم ایوب 4، ٹام کوہلر، کیڈمور 7 رنز بنا کر آؤٹ. بابر اعظم بھی 46 رنز بنا کر لوٹ گئے. خوشدل شاہ نے کیڈمور اور بابر کی وکٹیں حاصل کی. پشاور زلمی کی بیٹنگ جاری. دنیا کی 6 نامور میراتھن میں سے ایک بوسٹن میراتھن کینیا کے جان تھورر نے جیت لی. پچھلے سال کے فاتح سیسلیما انفٹ ہونے کے باعث ریس کے دوران دستبردار ہو گئے. ایونٹ میں 18 پاکستانیوں سمیت 30,000 سے زائد رنرز شریک. پاکستان کے کم عمر ترین 23 سالہ امین مکاتی بھی شامل، جبکہ جمال خان، نزار نیانی، دانش الہی، عدنان گاندھی، ہیرا دیوان، یسرا بخاری کی نظریں 6 اسٹار فنشر بننے پر مرکوز. فیصل شفیع اور دانش الہی شلوار قمیض میں دوڑ کر منفرد اعزاز حاصل کرنے کے لیے پرعزم. 4 پاکستانی خواتین بھی ریس میں حصہ لے رہی ہیں.
اور پاکستانی سپر اسٹار فواد خان کی بالی ووڈ فلم ابیر گلال کے پروموشنل ایونٹ میں مداحوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی. فواد خان نے مداحوں کا شکریہ ادا کیا. کہا ابیر گلال میں کام کا سفر مختصر لیکن خوبصورت رہا. بالی ووڈ اداکارہ وانی کپور نے بھی فواد خان کے ساتھ کام کو اچھا تجربہ قرار دے دیا.